teman ning se sa ni Christmas se inang au pe mu ya pe se ngayong olin ana cham mo ye lak yo pa yang naman hakiya te monang pai kaya mo tilak ka denang mo nga madenang tiring Christmas sa nuksana sepa chima ayem bimna pai cham se muhiman Christmas yo nga nemlak se ni sa mu hakiya bibian na monang pai se tilak ka mo madenang Takoi dia, tahu ngawak cina se ya pai dua. Ami tahu ini buat Matthew, bunga amai Matthew aponi, alian pemecah yang ni. Hayana, dia tahu ngawak cina se Matthew cepetu, tahu wang yang lay daripada up to 12 woi lay dari Roma tahu hakiya. Ngawak na sa atin pa yung Bunga by Matthew chapter 2, 1 following. Tama. Tiada ngawak na sa atin naya abay buwa. Chris tada hingaw pamu. Chris tada hingaw pamu. Siya maya pa niya ngawak na sa atin pa yung Awang na. Teman di kursen nang